والے رہ جاندے غریب نظارے لے لیندے۔ تو اس لیے آقا کریم کا مزار پر انوار سرکار نے خود منتخب کیا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی مسجد نبوی میں حدیث پڑھا رہے تھے، اتنے میں ایک جنازہ آ گیا۔ تو جب جنازہ آیا جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے کہ بتاؤ یہ جس کا جنازہ آیا ہے یہ بندہ کیسا ہے، یہ بندہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی یہ خیالات نہیں ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کی عادات اچھی نہیں ہے، اس کا سلسلہ معاملہ اچھا نہیں ہے۔ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے پھر میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، جاؤ آپ جانتے ہو جنازہ پڑھ لو، آپ پڑھ لو جا کے جنازہ۔ تو جب یہ کہا اس کے بعد ایک لگا کے سو گئے، سونے کے بعد جنازہ آیا، جنازہ پڑھایا کسی اور نے، پڑھانے کے بعد امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس جنازے کے ساتھ چل پڑے، جنت البقیع میں گئے اور جنت البقیع میں جا کر ان کے کفنوں، ان کا جو سلسلہ تدفین کا تھا قبر میں اترے، ہاتھوں سے اتارا، پڑیاں رکھی، مٹی ڈالی۔ طلباء نے عرض کی، وہ واپس آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اب کیسے ہوا؟ فرماتے ہیں ادھر میری آنکھ لگی، ادھر آمنہ کا لال آ گیا، ادھر میری آنکھ لگی، ادھر سرکار تشریف لے آئے۔ جب حضور کی آمد ہوئی تو میرے کریم آقا نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل میری حدیث کو بھول گیا ہے، جو باب الاسلام سے داخل ہو میری بارگاہ میں حاضری دیتا ہوا، سلام پیش کرتا ہوا باب الفتح سے نکل جائے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک بار فرشتے جو آندے مڑ دوجی باری نہیں آندی، سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے فرشتے روز آتے ہیں، 70,000 صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، آ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ جو ایک بار آیا قیامت تک باری نہیں آئے گی، جو ایک بار آیا قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اب نئے فرشتے پھر آئیں گے، صبح بھی 70,000 شام کو بھی 70,000 حاضری دینے، سلام پیش کرنے حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ تو فرشتے ایک بار آئیں، قیامت تک باری نہیں، اور حضور کا غلام جب چاہے سرکار بلا لے تو مدینے میں حاضری ہو جاتی ہے۔ تو جب پہلی مرتبہ حاضری ہوئی مدینہ منورہ میں ہماری، تو جب میں سرکار کے روزے پہ جا رہا تھا میں نے دوستوں سے کہا کہ یہاں سے پھول لے کے آؤ، کیونکہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں، عراق میں حاضری ہوئی تو ہم مزار پہ پھول لے کے جاتے ہیں۔ اور اشاق کا یہی طریقہ ہے، داتا کی بارگاہ میں جائیں، میاں میر کی بارگاہ میں جائیں، اور میاں موج دریا کی بارگاہ میں جائیں، پیر مکی کی بارگاہ میں جائیں، مادو حسین لال کی بارگاہ میں جائیں تو ہم پھول لے کے جاتے ہیں، مزار پہ چڑھاتے ہیں۔ یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے۔ تو میں نے وہاں کہا، میں نے کہا یہ تو سب سے بڑی بارگاہ ہے، حضور کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، تو لہٰذا یہاں پھول لے کے آؤ، ہار لے کے آؤ۔ کہنے لگے مدینے میں ہار نہیں ملتے، یہاں ہار نہیں ملتے۔ میں نے کہا کیوں، کس لیے؟ کہنے لگے یہاں حضور کی بارگاہ میں ہار پیش نہیں کیے جاتے، یہاں حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا جاتا، درود پیش کیا جاتا۔ تو جب حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا تو میرے زبان پہ یہ شعر آ گیا، او دی ذات ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے، او دی ذات ہر ویلے پھل چڑھن دروداں دے، تذکرہ میرے سونے دا پیا شام و سحر ہو، تذکرہ میرے سونے دا پیا شام و سحر ہوئے۔ تو اعلان تھا کہ تم دنیا کے پھول لے کے آؤ گے مرجھا جائیں گے، رب نے یہ بھی گوارا نہیں کیا یہاں پھول آئے مرجھا جائے اور پھر اٹھا کر لے جائیں۔ نانا اللہ نے جنت سے بلندیوں سے فرشتے بھیجے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں درودوں کی پتیاں پیش کرتے ہیں، صبح شام درود پیش کرتے ہیں۔ تو
बारगाह में दरूद आज ही नहीं, जब कमली वाले अभी दुनिया में नहीं आए थे, रब तब भी दरूद पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। हजूर रब का जिक्र कर रहे थे, रब महबूब का जिक्र कर रहा था। इसीलिए हजूर के दो नाम हैं, एक नहीं दो नाम है, एक अहमद और एक मोहम्मद। अल्लाह का एक ही जाती नाम है अल्लाह, और हुजूर के दो जाती नाम है अहमद और मोहम्मद, और दोनों नाम कुरान में आए। मोहम्मद 4 मरतबा आया, अहमद 1 बार आया। तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब का जिक्र और तज़किरा नामों का कुरान में किया है, और कुरान में कर कर अहमद का माना है सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। अहमद का क्या माना है? सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। और मोहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो। तो अहमद हजूर का नाम है। जब तक हजूर हजरत आमना की गोद में नहीं आए थे, रब की तारीफ कर रहे थे, और जब से हजूर हजरत आमना की गोद में आए, कायनात में हजूर की हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई तारीफ कर रहा है। जिन्हें हजूर से मोहब्बत है वो तारीफ कर रहा है, जिक्र कर रहा है, तज़किरा कर रहा है। तो मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी ऐसी ज़ात जिसकी तारीफ उलमा करे, जिसकी तारीफ फुक़हा करे, जिसकी तारीफ मुदर्रिस करे, जिसकी तारीफ मुहद्दिस करे, जिसकी तारीफ मुफस्सिर करे, जिसकी तारीफ मुहद्दिस करे, जिसकी तारीफ फ़क़ीह करे, जिसकी तारीफ गौस करे, जिसकी तारीफ गौस दाता करे, जिसकी तारीफ औताद करे। अरे जग जिसकी तारीफ करे, रब जिसकी तारीफ करे, उसे मोहम्मद कहते हैं। सुभान अल्लाह। जब भी नाम लिया जाए तो हुजूर की तारीफ हो जाती है, जब भी नाम लिया जाए हुजूर की तारीफ हो जाती है। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी दुनिया में भेजा, आपको भी दुनिया में भेजा, हर नबी को दुनिया में भेजा जिसे रब ने चाहा, भेजता रहा। रसूलों को भेजा, मुरसलीन आए, गौस अब्दाल कुतुब दाता आए, सारे आए। लेकिन अल्लाह का ऐलान क्या? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो रब जो माँ के बतन में, पेट में मुसव्विर तस्वीर बनाता। अल्लाह वो है जो माँ के पेट में तस्वीर बनाता है। मेरी तस्वीर भी रब ने बनाई माँ के पेट में, आपकी तस्वीर भी रब ने बनाई माँ के पेट में। फरमाया कैफ़ यशा, ताड़ी मर्जी नाल नहीं, अपनी मर्जी नाल बनाई। तुम्हारी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से बनाई। तो इसलिए हम जब पैदा हो रहे थे, अपनी मर्जी से नहीं, रब ने जैसे चाहा बना दिया। न मैंने दरखास्त दी, न आपने अर्ज की, न हमने कहा अल्लाह चेहरा ऐसा बना, न हमने कहा आंखें ऐसे बना, न हमने कहा हाथ ऐसे बना, न हमने कहा पाँव ऐसे बना, न हमने कहा रंग ऐसा रखना। अल्लाह ने जैसा चाहा, कैफ़ यशा, जैसा उसने चाहा बना दिया। तो हमें बनाकर दुनिया में भेजा, और भेजकर कहा लोगों जितने भी आए हो सब अपनी मर्जी से नहीं आए, मेरी मर्जी से आए। हम सब रब की मर्जी से बन के आए हैं। मेरी तस्वीर बनी, आपकी बनी, वो मुसव्विर के कुर्बान जाए। खालिक़े कायनात ने कहा दुनिया का मुसव्विर, फोटोग्राफ जब तस्वीर बनाए, वो स्याही का मोहताज है, कलम का मोहताज है, वो कागज का मोहताज है, फ्लैक्स का मोहताज है, बैनर का मोहताज है, इन सारी चीजों का मोहताज है। ये चीजें होंगी तो तस्वीर बनेगी। फरमाया मैं रब वो हूँ जो सारी चीजों का मोहताज नहीं है, मैंने एक कतरे पे इंसान की तस्वीर बना दी। मर्द की चाही मर्द की बना दी, औरत की चाही औरत की बना दी। तो मैं रब कैफ़ यशा, अपनी मर्जी से। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक जो भी आएगा उसकी तस्वीर उसकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से रब बनाएगा। एक आमना का लाल है मदीने में, एक तस्वीर है मदीने में जो रब की मर्जी से नहीं, महबूब की मर्जी से बनाई। सब सोने या तो सोना है, चेहरा हजूर का, तकिया नसीबा वालिया, जलवा हजूर का, तकिया नसीबा वालिया, जलवा हजूर का। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इनाम फरमा दिया। और ये भी हदीस मुबारका है, हजरत हसन नात पढ़ रहे थे, खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। ए महबूब, हमने आपको हर ऐब कजी नक्श से पाक बनाया है, और जैसा आपने चाहा, कमा तशाउ, जैसा आपने चाहा रब ने वैसा बना दिया। तो जब हुजूर को बनाया जा रहा था तो हुजूर से पूछा जा रहा था, तो हुजूर अर्ज कर रहे थे, अल्लाह मेरी उंगली ऐसी बनाना जब ये उठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए, जब ये उठे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। ऐ अल्लाह उंगली ऐसी बनाना जब ये उठे तो हजरत अली के लिए सूरज वापस लौट आए, ऐसी बनाना। और ये उंगलियां ऐसी बनाना कि मैं जब चाहूं अपने सहाबा के लिए एक प्याले में डाल के उंगलियां रखूं, इन उंगलियों से चश्मे जारी हो। ऐ अल्लाह मेरा हाथ ऐसा बनाना, इस हाथ में कंकरियां आए तो वो भी गवाही दे कि ये अल्लाह के रसूल है, वो कलमा पढ़ के गवाही दे। ऐ अल्लाह मेरे पाँव ऐसे बनाना कि जब मैं बड़ा होकर मक्के में चलूं तुझे भी इश्क हो जाए और तुझे कहना पड़े, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ऐ सोनिया आमना दे लाल, तू मक्के में चल रहा है, तेरे चलने और टोर की भी हमें कसमें खानी पड़ी। ऐ अल्लाह मेरी आंख ऐसी बनाना कि जो सामने आए उसकी नजर पड़े या ना पड़े, पर मेरी नजर पड़ जाए, वो सुहाबी बन जाए। की एजाज नजर विच ओदी जेड़ा आवे ओही विक जावे, की एजाज नजर विच ओदी जेड़ा आवे ओही विक जावे। खुल को देने मोली दुनिया कोई विरलई जान बचावे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। तो इसलिए सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, मौला मेरा चेहरा ऐसा बनाना जिधर मैं रुख मोड़ लूं, अल्लाह उधर ही किबला बना देना, उधर ही किबला बना देना। तो इसलिए कमा तशाउ, महबूब जैसा आपने चाहा हमने आपको वैसा ही बना दिया, वैसा ही बना दिया है। बेमिसल ने अपना महबूब भी बेमिसल बनाया, वहाँ जिस्म नहीं यहाँ साया नहीं, वहाँ जिस्म नहीं यहाँ साया नहीं। सर से लेकर पाँव तक तकरीर ही तकरीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसीलिए आज का दिन वो हसीन तस्वीर वाले आका का दिन, मिलाद का दिन है। और हमारी खुशकिस्मती है, अल्लाह ने आज एक ईद मिलादुन नबी का दिन नहीं बल्कि हमें 2 ईदें अता फरमाई। जुमे का दिन भी ईद का दिन, मिलाद का दिन भी ईद का दिन। तो अल्लाह कितना करीम है। सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार दिन जुमा, वो भी ईद का, और फिर आज हुजूर की विलादत का दिन, वो भी ईद का। तो हम 2 ईदों के मजे ले रहे हैं, 2 ईदों के मजे ले रहे हैं। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम भी मिलाद मनाते रहेंगे, हमारी नस्लें भी मिलाद मनाएंगे। शाही साहब इनके बरादरान ने आज जो सरकार का मिलाद सजाया है, और यहाँ इन्हें मोहल्ला इलाका भी जो तशरीफ फरमा है, सरकार के मिलाद में हाजिरी है। मेरी दुआ है अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमाए और हम सबको ताहयात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक आमद की खुशी मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए उलमा ने फरमाया जहाँ मिलाद होता है अल्लाह 1 साल तक रहमतें नाज़िल करता है, 1 साल तक वहाँ रहमतें नाज़िल करता है। तो ये रहमतें आती रहती हैं, जहाँ मिलाद होता है वहाँ रहमतें ही रहमत है। अल्लाह इस बबरकत मिलाद के सदके इस इलाके इस बस्ती को अल्लाह रहमतें अता फरमाए। वाखुदा।